है पीबी न्यूज और अब खबरें विस्तार से। 2 दिन पहले रानीगंज के तिलक रोड स्थित एक जर्जर मकान के छज्जे की बीम गिरने से युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार के नेतृत्व में मकान के जर्जर हिस्से को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन रानीगंज के कई इलाकों में ऐसे कई मकान भरे पड़े हैं जिसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। रानीगंज के तिलक रोड स्थित तिलक पुस्तकालय के सामने एक जर्जर 2 तल्ला मकान के छज्जे में लगने वाले लकड़ी के बीम अचानक गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वो युवक रानीगंज के कुमुर बाजार का रहने वाला था। उसका नाम कार्तिक दे बताया गया है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 नेताजी सुभाष चंद्र स्टैचू के सामने बीते शाम 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब रानीगंज थाना में रोगी के परिजन उस जर्जर मकान के मालिक और पुलिस के साथ त्रिपक्षीय बैठक की गई और मुआवजे की राशि दिए जाने के बाद ये बैठक समाप्त हुई और दूसरी ओर प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। बता दें कि रानीगंज बोरो क्षेत्र में काफी ऐसे पुराने मकान हैं जो जर्जर अवस्था में है। इस संबंध में रानीगंज बोरो के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने बताया कि रानीगंज शहर बहुत ही पुराना शहर है। रानीगंज अंचल में आज भी 44 जर्जर मकान है जिसकी स्थिति काफी खराब है और कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने बताया कि रानीगंज का एनएसबी रोड, बड़ा बाजार, मारवाड़ी पट्टी सहित कई अन्य इलाकों में ऐसे पुराने घर हैं जिन्हें रानीगंज बोरो की ओर से लगातार नोटिस दी गई है, पर इन मकानों को तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस घटना के पश्चात पुनः इन पुराने मकानों के मालिकों को मकान तोड़े जाने की नोटिस दी जाएगी। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व रानीगंज के सिया रोड स्थित एक पुराने मकान का हिस्सा टूटकर गिरने से रानीगंज के एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के कार क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं लोग बाल बाल बच गए थे। वहीं रानीगंज के गोयनका लेन स्थित एक पुराने जर्जर मकान ढह जाने से भाड़ेदार और दुकानदार की मौत हो गई थी। आज भी उस मकान वाले स्थान में उसी स्थिति में दुकान चलाई जा रही है। मालिक और दुकानदार के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को कार्तिक दे की दर्दनाक मौत की घटना ने रानीगंज वासियों को झंझोर कर रख दिया है और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बहुत पुराने मकान जिनकी अवस्था काफी खराब है और कभी भी भयावह घटना घट सकती है, इन मकानों को तोड़ने में आखिर प्रशासन क्यों नाकाम रही है। सूत्रों के अनुसार इसके मूल कारण अधिकांश घरों में मकान मालिक और भाड़ेदार के बीच का विवाद है, जिसके कारण इन मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। पर बताया जा रहा है कि प्रशासन अब सख्ती से इस दिशा में कदम उठाएगी। হ্যাঁ, মানে কি কন্ডিশন আছে দিদি বিল্ডিংটা? আপনি বললেন এখনই আমরা নিজেরাই মরে যাব, মানে আপনাদেরও ভয় ভীতি আছে এটা নিয়ে? কন্ডিশন বাইরের দিকে পড়ে যায় বাড়িটা, তো আমরাও তো তাহলে কি আমাদের এখানে থাকতে ইচ্ছা করবে? তা বাড়িতে নিশ্চয় থাকার মতো কন্ডিশন আছে, তাই আছি। কিন্তু পুরো তো ক্র্যাক হয়ে আছে, বাইরে থেকে যে কোনো টাইম যতটা দেখাচ্ছে ভিতরের থেকে অতটা ক্র্যাক নাই। ভিতরে থেকে কিছু বছর আগে তো এটা ক্র্যাক করেছিল, বিল্ডিংটা তো পুরো একদম ফাটল ধরে আছে বিভিন্ন জায়গায়। আরে বাবা, ক্র্যাকটাকে আমরাও তো চাইছি এটা হবে 70-80 বছর তো হবে। এই বাড়ির সামনের এরিয়াগুলো, এই যে তাকগুলো আছে, এগুলো তো পুরো ক্র্যাক করে করে যে কোনো মুহূর্তে তো আপনার পড়তে পারে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কাউকে জানিয়েছেন বা কিছু মেরামতের ব্যবস্থা কিছু? না, মেরামত তো করছি, ওপর থেকে ভাঙতে আসে, এটা ভাঙবো। আচ্ছা, এটা সব ভেঙে দিত। এটা কতদিনের মধ্যে কমপ্লিট হবে দাদা? এটা এখন দেখে কাজ লাগাবো, অনেক খুব জলদি লাগাবো। এইটা এখানে চেঞ্জ করতে হবে, উপরে সব ভেঙে দিয়েছি, ওদিক দিয়ে ভেঙে দিয়েছ। কি নাম আপনার? তপন দাস। सर, अगर पौर सभा को चाहिए इस सबको एक तो बड़े ये करके कोई व्यवस्था करें, ये तो कॉर्पोरेशन को करना चाहिए। मतलब कभी भी दुर्घटना घट सकती है। 1-2 बिल्डिंग, विशेष करके जीसी मंडल में यही बिल्डिंग सबसे पुरानी है। लगभग कितनी पुरानी होगा सर? बहुत पुरानी होगी। हम लोग जितने दिन से आए हैं मैंने हम लोग तो यहाँ 30 साल से लगभग हैं, इस स्कूल से रिलेटेड हैं, लेकिन ये लगभग लग रहा है 70-80 साल पुराना है। जैसा सुनने को कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ ना, ये लोग नहीं कर पा रहा है, वैसी स्थिति नहीं है अभी लोग। एक समय इस बिल्डिंग का मालिक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन अभी आज की स्थिति में ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि तुरंत क्या व्यवस्था होना चाहिए? तुरंत पौरसभा को देखना चाहिए, इस मैटर को लेकर के म्यूनसिपलिटी को देखना चाहिए। हम लोग क्या बोलें, हम लोग पब्लिक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपन कुमार झा, मैं टीचर हूँ।
আচ্ছা উকিলবাবু আছে গির্জা মানে জিজ্ঞেস আন্দাজ একটা 50 বছর হবে 50 বছরের উপরে না। আচ্ছা এই ইয়ে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে বট গাছ তো আছেই লেগে পুরো পোর্শনটা কিছুটা ভেঙেও পড়েছে কোথায় এই এখান থেকে কোন দিকটা এই যে এটা পড়েছে ভেঙে, তো এই বিষয়টা কারো পায়া পিঠটা ভেঙে গেছে মিস্ত্রি ভেঙে তো পড়েছে ওটাই, তো আপনারা কোনো রিকনস্ট্রাকশনের কোনো ব্যবস্থা করছেন হচ্ছে কথাবার্তা করছে বড় অফিসে বা ইয়েতে জানিয়েছেন? বড় বসে কেন জানাবো আমাদের নিজের প্রাইভেট করা তো আচ্ছা মানে ওখানে জানিয়েছিলেন কি, তো ওনারা কি বলেছেন? বড় অফিসে জানানো হয় না এটা জানানো হয়নি, জানাবেন বলে ভাবছেন কি? ট্যাক্স মাস কাজ না হ্যাঁ মানে জানাবেন বলে ভাবছেন কি, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি? কিন্তু এখন আমাদের যে চাষ শরিক আছে না চাষ শরিক একা তো মালিক নয় আমি যাই ঠিক হোক আছে ওই জিজ্ঞেস করে পরে বলুন তুমি কবা আসবা আবার কি নাম আপনার? আমার নাম রাজ্যেশ্বর দত্ত। কত বছর ধরে আছেন এখানে, মানে শুরু থেকেই আছেন? হ্যাঁ আমার 62 বছর বয়স হয়ে গেল। কি নাম এই জায়গাটার? আপনি জানেন না হিল বস্তি ঘটনা ঘটলো যেটা আপনারা সবাই রানীগঞ্জের লোকেরা জানেন, যে বাড়ির ইয়ে থেকে একটা কাঠের বিম পড়ে একটা ছেলে মারা গেল কোমর বাজারে। তো এখন যে হিলবস্তির 2 নম্বর স্কুলের পাশে যে বিল্ডিংয়ের কন্ডিশন কীরকম অবস্থা আছে? একদম খারাপ আছে, জীর্ণ অবস্থা আছে, দেখছো না সামনে সব দেখা যাচ্ছে। বাড়িটা যে কোনো সময় রাস্তার উপর মাথায় পড়ে যাবে, লোক মারা যাবে। কিছুটা পোর্শন তো বাড়ির দেখছি ভেঙে পড়েও গেছে। পড়েও গেছে তো, এই তো পড়ে গেছে। কতদিন আগে পড়েছে এরকম? পড়েছে 1-2 মাস আগে, হয়তো উপরে লোক বেড়াইছে, উপরে লোক আছে দেখছো না। কারো গায়ে তো পড়েনি তখন, এটা পড়লেও যদি কারো গায়ে পড়তো ভেঙে গেছে সব, পড়তেও পারে কোনো, ঠিক আছে। তো আপনারা কি চাইছেন এই বিল্ডিংটার কি হোক? কী চাই দেখো, এবার কি ভালো বুঝে সেটা করো আপনারা। মানে পুনরায় এটাকে ঠিক করতে হবে না ভাঙার? ওদের যাদের ঘর আছে তাদেরকে বলতে হবে না। আপনারা তো মহল্লাবাসী, আমরা যে বলছি পাড়ার অসুবিধা আছে, তো যা করবার আছে করুন, ভালো বুঝে যে ওইটাই করবে। কি নাম আপনার? দেবেন এই জায়গাটার কি নাম? হিলবস্তি। পুরোনো বিল্ডিংয়ের উপর থেকে একটা কাঠের বিল পড়ে একটা ছেলের মানে জীবন চলে গেল। তুমি যে জায়গায় এখন রানীগঞ্জে এমজি রোডে যে দোকান করছো, সেই ঠিক তোমার মাথার উপরে যে বিল্ডিংটা রয়েছে সেটার কন্ডিশন প্রচণ্ড খারাপ। কী রিস্ক নিয়ে এবং বিল্ডিংটা কী ব্যবস্থা করা হয়েছে? আমি কিছু বলতে পারছি না দাদা, আমি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার একদিন লাগাই দোকান। রিস্ক তো থাকে, রিস্ক তো থাকে, ওর কী রিস্ক করবে তো থাকে। বলুন? এরকম ঘটনাটা রোডের উপর সাইকেল নিয়ে ছেলেটা যাচ্ছিল, পড়েছে। হ্যাঁ, সেটাই তো। দোকানদারি করতো, যদি উপর থেকে পড়ে তাহলে কী আছে বিল্ডিংটা, কী কন্ডিশনে আছে? কন্ডিশনটা কেমন আছে বিল্ডিং? খুবই তো খারাপ আছে, দেখতে পাচ্ছেন তো, আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই খারাপ আছে। বলো না, কী অবস্থা? সেটা তো আমি বলতে পারছি না, ভেতরে তো আমি যাই না না দাদা। না বাইরে থেকে কী দেখে মনে হয়? বাইরে থেকে তো পুরো ড্যান্ডেজ মনে করছে, বাইরে থেকে তো পুরো একদম, একবার তো হয়েছিল বোধ হয় এখানে, এটা পড়েও ছিল, ক্র্যাক করেছিল না? একবার। কী নাম তোমার? আমার নাম অমর মালাকার। ও 80-90 হবে। কিছুদিন আগে এখান থেকে তো ক্র্যাকও করেছিল, মানে কয়েক বছর আগে। না না পড়া পড়িতেছে না ক্র্যাক করেছিল কিন্তু। না ক্র্যাক ওই করেছিল, ফাটলের দাগ আছে। ওই ফাটল ওই দিকে বোধহয় থাকিছিল। কয়েকদিন হ্যাঁ আগে ওই তো- সাইডে। কয়েকদিন আগে তো এই তিলক রোডে হ্যাঁ, কাঠটা পড়েছে। এই বাড়ির কন্ডিশনও তো বাইরে থেকে দেখে ঠিক মনে হচ্ছে না। ক্র্যাক করে আছে, জায়গা থেকে ইটা বেরিয়ে আছে, এবং যেভাবে আপনারও রয়েছেন মানে বিপদকে হাতছানি দিচ্ছে। তো কি বাড়িটা বলে তৈরি করা বা বড় অফিসে এখন তো মালিক তো আমরা নয়, আমি মিউনিসিপ্যালিটিতে পিটিশন। আপনারা ভাড়া কাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন? ভাড়া বাড়িতে যে থাকছেন বাড়ির মালিক আমি, আমরা 9 জনা মালিক আছি। 9 জন মালিক। হ্যাঁ তারপর এটা কেস চলছে, পিএনশনের কেস চলছে। কিন্তু কেসে তার মধ্যে যদি বাড়ির কিছু পোর্শন পড়ে কারো জীবন নেই, সেই বিষয়টা কি হিসাবে দেখবেন? হ্যাঁ সেটা আমি কি করে দেবো? মানে মানুষ মারা যাবে কোনো ব্যাপার না। আমি কি করব? আমি তো একা মালিক নয়, আমার তো একা। সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত করছেন না যে বাড়িটা ঠিক হ্যাঁ? করা হোক, মেরামত করা হোক? এরপর সব বাইরে আছে, এরপর ওরা কোনো ওদের কোনো ইয়ে নেই, এনার্জি নেই ওদের কোনো। আমি একা করলে তো হবে না, আমার তো একা পারমিশন হবে না। এরপর ওরা কোনো ইয়েই করছে না, মানে আপনি কেয়ার পারমিশন মানে করছেন। আপনার মানে ফ্যামিলি মেম্বারের পারমিশন ছাড়া করতে পারবেন না। 9 জন আমার, তারপর কেস চলছে তো। কি নাম আপনার? আমার নাম সোমনাথ হালদার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के मंगलपुर स्थित एसकेएस पब्लिक स्कूल में अब भी क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। हमने जब अभिभावक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि स्कूल अगर कोविड नियमों का पालन करता है तो हमें कोई समस्या नहीं है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कोविड के सारे नियम मानकर स्कूल में बच्चों की क्लास करवाई जा रही है। देश भर में जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारा है, उससे जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। लोगों को घर में कैद होना पड़ रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है,
लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है और इन सब के बीच बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर देखा जा रहा है। वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि जब जान की बात आती है तो आखिर रिस्क कौन ले। पूरे देश भर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन रानीगंज के मंगलपुर स्थित SKS पब्लिक स्कूल, जो कि CBSE बोर्ड के अंतर्गत चलता है, यहाँ अभी भी क्लास 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करवाई जा रही है, वो भी स्कूल में बुलाकर। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी खुद नहीं ली है, बल्कि अभिभावक से एक पेपर पर यह लिखकर साइन करवाया है कि अगर उनका बच्चा स्कूल चलने के दौरान कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उसका जिम्मेदार स्कूल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावकों ने इस कागज पर साइन भी किए हैं। इसको लेकर जब हमारे PVTV के संवाददाता ने एक अभिभावक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, इसके लिए सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर स्कूल प्रबंधन सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करती है तो फिर बच्चे को स्कूल भेजने से कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के शरीर का तापमान मशीन के द्वारा नापा जा रहा है। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को क्लासरूम में जाने दिया जाता है। प्रिंसिपल A सिन्हा ने कहा कि मेरे कार का ड्राइवर भी कोरोना के डर से ड्यूटी में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दुर्गापुर से खुद कार चलाकर जान जोखिम में डालकर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए यहाँ आता हूँ। हर दिन क्लासरूम में सैनिटाइज किया जा रहा है और हर बच्चों को सप्ताह में 3 दिन करके बुलाया जा रहा है। स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और कर्मचारी बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं। क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑफलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सरकार का आदेश होगा और लिखित पत्र हमें अगर स्कूल बंद करने के लिए मिलेगा तो हम अवश्य ही सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल के सभी कर्मचारी और शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर वेतन दिया जा रहा है, इसलिए स्कूल के सभी शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं और स्कूल में सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सारा জায়গায় মানে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে পুরো দেশভর, স্কুল তো বন্ধ করে অনেক, তো আপনার এক্সামও পিছিয়ে গেছে, ক্যান্সেলড হয়েছে। তো আজকে SKS স্কুলে এখানে 8 to 11 পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে। তো এই বিষয়টা আপনাদের কাছেও সিগনেচার করানো হচ্ছে, কেউ কোনো স্টুডেন্ট যদি কোভিড পজিটিভ হয় তো দায়িত্ব হচ্ছে মানে গার্জেনের। তো এই বিষয়টা কী হিসাবে দেখছি? দেখুন, এটা গার্জেনরা সবাই যদি একসঙ্গে না বলে তো এ তো মুশকিল না, একা পক্ষে সম্ভব নয়। গার্জেন সবাইকে একসঙ্গে বলতে হবে সব কিছু প্রিন্সিপালের কাছে, যে গার্জেনরা তো সমস্ত সবাই একসঙ্গে কিছু বলছে না। সেটা তো নিশ্চয়ই। আপনার কি মনে হচ্ছে বিষয়টা? এটা তো স্কুলটা আশা করি মানে যদি ঠিক মতন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে যদি চালাতে পারে তাহলে ঠিক আছে। যদি কেন আর যদি না চালাতে পারে তাহলে ক্লাস বন্ধ করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম আশিস কুমার ঘোষ। আচ্ছা, আপনার ছেলের নাম? আবির কুমার ঘোষ। মানে কোন ক্লাস? ক্লাস 11 উঠলো। কোন স্কুল? এই SKS স্কুল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद बांकुड़ा शहर के पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार पुलिस सुपर के नेतृत्व में मचान तल्ला से चाक बाजार तक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क न लगाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दुकानदारों और राहगीरों को कोविड नियम पालन करने का निर्देश दिया गया। देश भर में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलता है तो मास्क अवश्य ही लगा रहना चाहिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी इसमें बात की गई है। इसके बाद बांकुड़ा के मचान तल्ला से चक बाजार तक बांकुड़ा पुलिस सुपर विवेक वर्मा के नेतृत्व में विशाल पुलिस बल पूरे शहर में अभियान चला रही है। बांकुड़ा शहर में जो व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहे हैं, ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राहगीर से लेकर दुकानदारों को एक बार फिर से सचेत करने के साथ साथ मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया गया है। जिन 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें बांकुड़ा थाना ले जाया गया। इसके साथ ही पुलिस सुपर ने बताया कि अभी लगातार
हम लोगों की तरफ से ऐसा अभियान चलाया जाएगा। কোভিড প্রোটোকলের জন্য যে মাস্ক পরা দরকার আছে, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং দরকার আছে, আর আননেসেসারি যেন লোকজন বাইরে না বেরোয় তার জন্য সচেতন করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু কোয়ার্সিভ মেজার্স আছে, যেমন কি স্পটে আমরা অ্যারেস্ট করছি, এটাও আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে যেন কি মানুষ সচেতন হন। আর একটু আইনের ভয় ভিত্তিটাও দরকার আছে যেন কি এই কোভিড সিচুয়েশন আমরা ফাইট করতে, তো তার জন্য এটা চেষ্টা। অনেক মানুষ তো এখন বেপরোয়া হয়ে ঘোরাফেরা করছে না, সংখ্যা অনেকটা কমেছে, দেখছি ম্যাক্সিমাম লোকজন মাস্ক পরছে, কিন্তু স্টিল যারা কেয়ারলেস আছে আর যাদের কেয়ারলেসনেসের কারণে সোসাইটির ক্ষতি হতে পারে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কড়া ব্যবস্থা। এখনো পর্যন্ত কতজন স্যার অ্যারেস্ট হয়েছে? প্রায় 8-10 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुल्टी उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के निर्देश की धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ी। कोरोना वैक्सीन लेने पहुंचे लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की होड़ में लग गए, जिसके बाद बेकाबू हुई स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखने के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के प्रमुख बेनाचित्ती बाजार में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिस तरह से पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है, उससे प्रशासन की नींद उड़ चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ तक कि कोरोना के लिए नामित अस्पतालों में बिस्तर भी खाली नहीं है। इस स्थिति में जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते में दुर्गापुर में कोरोना का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा है। उसके बावजूद बाजारों में लोगों की भीड़ कमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं चुनाव प्रचार में भी लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा दिख रहा है। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए बिस्तर खाली नहीं है। दूसरी ओर पुलिस पिछले कुछ महीनों से अपने चुनाव कर्तव्यों को पूरा करने में व्यस्त है और ऐसे में लोगों की लापरवाही बढ़ गई है। लोगों को बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमते देखा जा रहा है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। इस स्थिति में दुर्गापुर थाने की पुलिस ने बाजार जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा माइकिंग कर लोगों को कोविड के नियमों को पूरी तरह से पालन करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही जिसके पास मास्क नहीं है उन्हें पुलिस द्वारा मास्क दिए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बाजार और आबादी वाले इलाके में अगले कुछ दिनों में कड़ी निगरानी फिर से शुरू कर दी जाएगी। बिना मास्क के घर से बाहर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मास्क করুন, স্যানিটাইজার ইউজ করুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের এবং দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে সমস্ত বেনাচিত্তি বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং পথচলতি মানুষের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা সদা সর্বদা মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। যেভাবে করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ গোটা বিশ্বে আছড়ে পড়েছে এবং তার যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তার থেকে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে আপনারা সদা সর্বদা মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার ইউজ করুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के बेनाचिट्टी में पुलिस द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने माइकिंग कर जहां लोगों से कोरोना से बचने के लिए सावधानी से रहने की सलाह दी, तो वहीं जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क पहनाकर इसके महत्व को बताया। पश्चिम बर्धमान जिला के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत सीतारामपुर के कुमारडीही उप स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार सुबह से ही लोगों की भीड़ कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उमड़ी दिखाई पड़ी। सुबह से ही लोग वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के लिए घंटों पहले से लाइन लगाकर खड़े थे, पर जैसे ही उप स्वास्थ्य केंद्र खुला वैसे ही ये लाइन तितर बितर हो गई और कोरोना महामारी को लेकर जो निर्देश जारी हुए थे उन सब को ताक पर रख दिया गया। लोग एक दूसरे से पहले वैक्सीन लेने के लिए सटते और धक्का देते हुए नजर आए। देखते ही देखते स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर जमीन में गिराने लगे। इसके बाद तो बहस शुरू हो गई। नतीजा लोगों को काबू में करने के लिए नियामतपुर फाड़ी की पुलिस को खबर देनी पड़ी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और स्थिति को काबू में किया। वहीं जब इस बारे में उप स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों से सवाल पूछा गया
तो किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। কথা বলে দাঁড়িয়ে আপনি বলেন সাইডে আসুন এনারা ফার্স্ট ডোজে সাইন করেছিলেন, ঠিক আছে? তো বাবা 70 ইয়ার বয়স, বাবা দাঁড়িয়েছিল 32 নম্বর সাবজেক্ট, এনারা লেখা বাবা সকাল 6টা থেকে 32 নম্বর ঠিক আছে? কিসের লাইন এটা? এটা করোনা ভ্যাকসিনের লাইন। আচ্ছা, এটা প্রথম ডোজ না দ্বিতীয় ডোজ? এটা ফার্স্ট ডোজ দিতে এসেছি, আজকে ফার্স্ট ডোজও নেবে আর সেকেন্ড ডোজও নেবে। সেকেন্ড ডোজ নেবে 50টা, ফার্স্ট ডোজ নেবে 50টা। আচ্ছা। তা আমরা 4টে ভোর থেকে লাইন দিয়ে আসি। আচ্ছা। লাইনে নাম লেখা হলো, আমার 14 নম্বরের নাম ছিল, 33 নম্বরে আমার লাইন এলো, লাইন দিলাম, অন্য লাইন হলো, লাইনের সামনে গেলাম, আমার এন্ট্রি হলো না, বেরিয়ে চলে ভিড়ের জন্য। আপনারা করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন, এসেছি। কিন্তু এই যে ভিড়ে গা ঢেসাঢেসি, এতে তো আরো করোনা সংক্রমণ বাড়বে। শুনছে না তো, কাকে বললেন? কাকে বললেন? কাকে বললেন যে শুনছে না? প্রত্যেককে বলে, যারা আমার আশেপাশে সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বলেছে লাইনে লাইন নিলেন, কেউ লাইনে নিচ্ছে না। সবাই ভাবছে আমি আগে এসছি, আমার জোর আছে, আমি যে আগে ঢুকবো জানলা তো আমি গিয়ে নেবো। এখানে হসপিটালের আধিকারিক কারোর সাথে কথা বললেন? আধিকারিকদের কথা বলছে, ওরা বলছে আপনারা লাইনে দাঁড়া। ওরা ভেতর থেকে কি বলবো, লাইনে দাঁড়া, লাইনে নেবো, লাইনে যাকে সামনে দেখবো তারটাই নেবো। এখানে তো যে যার জোর সেই তার সামনে যে ঢুকছে, কাকে দেখাবো জোর? এখানে তো পুলিশও নেই যে লাইনে দাঁড় করাবো। আপনার নামটা বলুন। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম লক্ষ্মীকান্ত মন্ডল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR-Sol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब जाते हैं आगे की खबरों की ओर। लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक के शर्फी गांव प्राइमरी प्रांगण में नरेंद्र मुखर्जी ने अपने जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर मिसाल कायम किया, जिसमें दुर्गापुर अनुमंडल ब्लॉक बैंक सेंटर की टीम ने सहयोग दिया एवं 30 बोतल रक्त संग्रह किया गया। যেহেতু শিবিরটা মূলত নাট্যগোষ্ঠী পরিচালনা করছে, তাদেরকে আমরা প্রয়াসের পক্ষ থেকে একটা স্মারক তুলে দেবো। সেই স্মারক হ্যাঁ, বলছি যে আজকে তো আপনার জন্মদিন শুনলাম, তো আপনি এই জন্মদিনে নানা রকমভাবে লোক হচ্ছে যে অনেক রকমভাবে উদযাপন করে। আজকে আমরা এটা লক্ষ্য করছি যে এখানে আপনি রক্তদানের মধ্যে দিয়ে জন্মদিনটাকে হচ্ছে পালন করছেন, কেন? দেখুন, জন্মদিনটা আমরা অনেকভাবেই পালন করেছি, কিন্তু আমি এবারে ভেবেছি যে এই করোনার মধ্যে এত মহামারী যেটা চলছে বিশ্ব সারা বিশ্বে, আমাদের এই পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত মানুষ রক্তের জন্য অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। তো এই আমার জন্মদিনে আমি চাইছি আরও প্রত্যেক মানুষই নতুনভাবে জীবন পাক এই রক্তের মাধ্যমে। বাহ, আপনার নাম? নরেন মুখার্জি। আচ্ছা, আপনি এই সরপি গ্রামের? আচ্ছা, আমি তো জানলাম যে এটা প্রয়াস আছে এবং হচ্ছে যে আমাদের প্রয়াসের সহযোগিতা এবং আমার নিজের নাট্যগোষ্ঠী অভ্র নাট্যগোষ্ঠীর তরফ থেকে এই শিবিরটা আয়োজন করেছে। প্রয়াসের পক্ষ থেকে কেউ আছেন এখানে? প্রয়াসের পক্ষ থেকে সুজন দা আছেন। আচ্ছা, সুজন। আপনার নাম? সুজন চক্রবর্তী। আমি প্রয়াস দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক। মূলত আমরা চাই আমাদের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক এলাকায় এই ধরনের নরেন্দ্রের মতো ছেলেরা, যারা আমরা প্রয়াস যাদেরকে নিয়ে পরিচালিত করি, তারা আগামী দিনে এগিয়ে আসুক। শুধু জন্মদিন না, আমাদের যে সমস্ত আনন্দ উৎসবের দিনগুলি আমরা পালন করি, সেই সমস্ত দিনগুলিতেই রক্তদানের মধ্যে পালিত হোক। তার কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে যেভাবে রক্তের সংকট এবং এই মুহূর্তে যে একটা করোনা অতিমারি, এই সময়ে একটা রক্তদান শিবির করা নিজের খুব বড় মানসিকতা না তৈরি হলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা যায় না। আমরা এদের পাশে সবসময় আছি। আগামী দিনেও এই ধরনের যুবকদের পাশে থেকে আমরা আগামী দিনে রক্তদান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিতভাবে আমরা নেব এবং মানুষের পাশে থাকব। ধন্যবাদ। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट PV न्यूज। बोलपुर विधानसभा इलम बाजार में भाजपा उम्मीदवार विधायक अनिर्बान बंदोपाध्याय के कार में कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर से हमला कर दिया और भाजपा ने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है और कहा कि ये गंदी राजनीति कर सत्ता में रहना चाहते हैं। অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের করছে তাদের গণতন্ত্রকে রক্ষার্থে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বজায় রাখার জন্য ভোটাররা যাতে নিজের ভোট নিজে দেন সেই প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতে উনি গিয়েছিলেন। আমরা দেখলাম প্রচুর হামলা করা হয়েছে। হ্যাঁ, হামলা তো করবেই, ওরা তো হামলাতেই টিকে আছে, ওদের তো পায়ের নিচে মাটি নেই। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। হ্যাঁ, পার্টির গাড়ি পিছন দিক থেকে ঢিল দিয়ে ভেঙে গেছে, গাড়িটা দেখা যাচ্ছে, গাড়িটা তো দেখতে। আপনি কি ওখানেই ছিলেন? হ্যাঁ, আমি ওখানে ছিলাম। কি নাম আপনার? চিত্তরঞ্জন সিংহ, ইলামবাজার এই মন্ডল সভাপতি বিজেপি। বেরিয়ে ভোট দিচ্ছে, পার্সেন্টেজ বাড়ছে। বোলপুরের মানুষকে বলবো
যে আপনারা সন্ত্রাসের সামনে মাথা নত করবেন না, আপনারা চমকানি ধমকানির সামনে মাথা নত করবেন না। এই অরাজকতা সৃষ্টি করার দলের বিদায় বেলা এসে গেছে। আগামী দিনে সোনার বাংলা তৈরি হবে, সোনার বাংলা গঠনের ঘন্টা বেজে গেছে এবং আপনারা আরও কয়েক ঘন্টা আছে, বিপুল হারে বেরিয়ে এসে ভোট দিন, সন্ত্রাসকে হারান, অরাজকতাকে হারান, নরেন্দ্র মোদীজির সোনার বাংলা গঠনে আপনারা এগিয়ে আসুন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা যাতে আমরা গড়তে পারি, আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি এই চাই, এই আমার আপনাদের কাছে, বোলপুরের মানুষের কাছে আমার অ্যাপিল, আমি সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছি, একদম ভালো আছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সাথে দেখা হবে। দাদা কি ঘটনা ঘটেছিল? ঘটনা কিছু না, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোট চলছে, বীরভূম তার অন্তর্গত। আজকে ভোট হচ্ছে, আমরা ডোমনপুর এসেছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আমরা জাস্ট প্রার্থী এবং আমি গেছি, আপনারা গেছেন সাংবাদিক বন্ধুরা। কিছু তৃণমূল দুষ্কৃতকারী তারা আগের থেকেই প্রস্তুত এবং খবর পায়, আমরা যাই, আসা যাবে না প্রার্থীকে, এরকম একটা হুমকি দিয়ে কতগুলো রড পাথর আর্মস টার্মস আছে সেই সমস্ত নিয়ে অ্যাটাক করে আমাদের যারা আছেন জওয়ানরা তারা কিছুটা সেভ করেন, কিছু আমাদের যারা সিকিউরিটি রয়েছেন অনির্বাণদা কিন্তু গাড়িটাকে ইট ছুড়ে দেয় দূর থেকে। আপনাদেরও হয়তো কেউ ইনজুরি হয়েছে, সুতরাং আপনাদের কেউ আহত হয়েছে? আমরা কেউ আহত হয়নি, আহত হয়নি। গাড়িগুলো বেরিয়ে এসছে, আমি আপনাদের নিউজ 18 চ্যানেলের গাড়ি ছিল, বলে দাদা চাপুন, বেরিয়ে এলাম, পুলিশ বললো আপনি আমি পৌঁছে দিচ্ছি, আমার প্রয়োজনে আমি গাড়ি পেয়েছি, আপনারা আসুন, ওখানটা শান্ত করে আসুন। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত চট্টরাজ, ইলেকশন এজেন্ট অফ গাঙ্গুলি। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीरभूम बादशाह रोड नानूर पुलिस स्टेशन के डस्कल गांव में 2 मतदान एजेंटों को बंदूक की बट से बुरी तरीके से पीटा गया और गंभीर अवस्था में बादशाह रोड पर उन्हें फेंक दिया, जिसके पश्चात इलाज के लिए उन्हें बोलपुर उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। এজেন্ট ছিল দাসকল গ্রামের 166 আর 167 দুজন বুথ এজেন্ট ছিল। তাদের নাম হচ্ছে একজন 166 সঞ্জিত ঘোষ আর 167 হচ্ছে বিক্রম থান্দার। সেই দুজনকে ওরা প্রস্রাব করতে বেরোয়, দুজনে প্রস্রাব করতে বেরোনোর সময় কোথায় ছিল ওরা দাঁড়িয়ে, তৃণমূলের হারমান বাহিনী তারা কানে বন্দুক লাগিয়ে দুজনকে তুলে নিয়ে যায় পুকুরের পাড়ে ওদেরকে বেধড়ক মারধর করার পরে একজনের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, সেন্সলেস অজ্ঞান হয়ে গেছে। দুজনকে রাস্তায় একদম 1 কিলোমিটার দূরে ওদেরকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসার পরে একজন যে সেন্সলেস হয়নি সে আমাকে অন্য নাম্বার থেকে তাদের ফোন নিয়ে নেয়, আমার ফোন নাম্বার তার কাছে ছিল, সে মনে রেখেছিল, সেই নাম্বার থেকে আমাকে ফোন করে যে দাদা আমি এখানে এই রাস্তায় পড়ে আছি, তাড়াতাড়ি এসো, আমাকে নিয়ে যাও, আমি আর বাঁচবো না। আমি সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে গাড়ি করে নিয়ে। আপনারা কি মনে করছেন ওনাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে? ওকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, একমাত্র এটাই কারণ যে বিজেপি সরকার আসছে, দাসকলগ্রামের বুকে বিজেপি জিতবে, সেই জন্য ওরা এখানে বুথ এজেন্ট পায়নি, আমরা বুথ এজেন্ট দিয়েছিলাম। সেই বুথ এজেন্ট দেওয়ার পরে সেই তৃণমূলের হারমাত বাহিনী তাদের সহ্য হয়নি, সেই জন্য তাদেরকে মানে তারা বাইরে যখন বেরোনোর সময় তাকে কিডন্যাপ করে নেয়, বন্দুক থেকে কানে বন্দুক থেকে তাকে পুকুরে পাড়ে তুলে নিয়ে যায়। এখানে স্বপন মাস্টার বলে একজন আছে, সেই স্বপন মাস্টারের নেতৃত্বে এই পুরো ঘটনাটা ঘটেছে, যার জন্য আমাদের ছেলে দুটোকে একদম পুরো রাস্তার বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। बोलपुर विधानसभा अंतर्गत इलम बाजार निर्वाचन क्षेत्र के बारुई में बूथ नंबर 115 में सैकड़ों जमीनी ठग बूथ के किनारे बड़े पैमाने पर आतंकी हमले कर रहे हैं। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता उज्जवल मित्रा और राजा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके पश्चात उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। টাঙ্গি দিকে হ্যাঁ ওই গেম রয়েছে কিনা কাজল প্রথমে আমাকে ফাগুলো ঠিক আছে আমাদের পায়রে ছেলেগুলোকে ডাক কেন পায়রে ছেলে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का गुरुवार आखिरी दिन रहा, लेकिन इस अंतिम चरण के चुनाव में हिंसा की सारी हदें ही पार कर दी। इलम बाजार थाना के धर्मपुर अंचल स्थित खैराबुरी ग्राम में भाजपा कर्मी के साथ मारपीट की
बोलपुर विधानसभा के भाजपा प्रार्थी अनिर्बान मुखर्जी को किसी तरह केंद्र वाहिनी के लोगों ने बचाकर उनकी गाड़ी में बिठाई, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई वैसे ही ग्रामवासियों ने बांस लेकर उनकी गाड़ी के पीछे से दौड़ा और उनकी गाड़ी का कांच तक तोड़ डाला। दादा अपनी गाड़ी से जानते पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण गुरुवार को रही। इधर मुर्शिदाबाद डोमकल विधानसभा क्षेत्र के अलीनगर में बूथ नंबर 201 के समीप एक घर और दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप तृणमूल एवं वाम कांग्रेस संगठन पर लगा, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और दोनों ही पक्षों में झड़प हो गई, जिसे नियंत्रण में करने के लिए विशाल पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने में लगी। তোমরা এইভাবে যদি সামনে ঢুকে যাও তাহলে আমরা কি করবো বলো? এত সামনে ঢুকলে কি করে হবে বলো? জায়গা দিও ভাই, জায়গা দিও। আমরা দুজন যাচ্ছিলাম ওই আরে দিকে। আদার্স কোনো হয়েছে ভোট কোনো ব্যাপার না, শান্তভাবে ভোটটা হয়েছে, কোনো ব্যাপার না। আপনাকে কে মেরেছে কারা? ওই শাহাবুল জোট পার্টিওয়ালা, শাহাবুল, জাবেদ, জাবেদ আর আপনি কোন পার্টি করেন? আমি টিএমসি। কেন মারলো আপনাদেরকে? জানছেনি তো, আমরা তো হঠাৎ আসছিলাম, হাঁটে আসছিলাম। আমার মাথায় 10টা সেলাই করেছে, আমার মাথায় 10টা সেলাই, এখানে এটা ইট মেরেছিলাম। আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? টিটন মন্ডল। ঠিক আছে। ওই পাড়াতে হলো দাঁড়িয়ে আছে সব, হ্যাঁ মেলা মানুষ সব দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে হলো মাইরি হলো খেদি দিয়েছে, যেটা হবে না তাই বলি। তারপরে হলো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তাই বলে আমাদের জোর করে যেতে গেছে, আর ওরা ধাইয়ে হলো চলে এসছে আমার বাড়িতে মাটিতে। হ্যাঁ সিপিএম করে? হ্যাঁ, সিপিএম করে। কেন আপনাদের পুরো আক্রমণ করলো ওরা? আক্রমণ মানে ওরা যাইতে দিবে না এরকম বলতো। আপনার ছেলে কে কি করতো, কি করে? এজেন্ট ছিল? এজেন্ট আমার ছেলে বারণ করছিল নাকি? হ্যাঁ, যেতে দিবে না তার জন্য। আপনার কি ক্ষতি করেছে? এই তো আপনার, এই তো আমার বাড়ি, এইসব ছেলের বাড়ি আমাদের এগুলা। ওই দোকানটা কার? ওটাও আমার ছেলের বাড়ি। হ্যাঁ। আপনার ছেলের নাম কি? আমার ছেলের নাম সাবিউল। ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি তো দোকান দেখানো, তো দোকান সব ভাঙি চুরি সব মারি, ভুচাল টুচালি মারি সব ওইগুলা ভাঙি থিয়ে এসছে। আর এই বাড়িতে এসে আমার বেটার বুকে মারি ধরি আর হলো সব ভাঙি চুরি মারি ধরি থিয়ে চলে গেছে। কোন স্কুলে এজেন্ট ছিল? তাদেরকে মারিছে এই স্কুলে। কি নাম কি? যাদের মারিছে তাদের না স্কুলের নামটা কি? স্কুল প্রাইমারির হলো স্কুল। এখানে গ্রামের নাম কি? গ্রামের নাম আলীনগর। আলীনগর। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম রিজিয়া। ও ছেলের নাম কি? ছেলের নাম হলো সাবুল।
যে এজেন্ট ছিল তার নাম হলো সাবুল ইসলাম। लाउदोहा फरीदपुर थाना इलाके के इच्छापुर पंचायत के सतवी मोड़ में पीने की पानी की मांग को लेकर निवासियों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन के आश्वासन पर ग्रामवासियों ने प्रदर्शन रोका और सड़क जाम को हटाया गया। দেখুন আপাতত আমরা উন্নত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আর আপাতত এখন 4 ট্যাঙ্কার করে জল আসছে, খাবার জল, ঠিক আছে, আর পাইপ লাইনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে যাবে। মানে কতদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে? কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আমরা উন্নত কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম হচ্ছে কৌশিক মণ্ডল, আমি ব্লকে ইঞ্জিনিয়ার। জলের জন্য আমাদের কষ্ট, এই জলের জন্য আমরা এখানে প্রতিবাদ করেছি, তার জল আমাদের জল চাই, জল চাই। কতদিন ধরে জলের মানে এইখানে জলের 3 মাস হয়ে গেল, 3-4 মাস হয়ে গেল জল নাই। টাঙ্কিতে জল দিছিল, ভোটের আগে থেকে জল বন্ধ করে দিচ্ছে। তাহলে আমরা কোথায় যাব, কোথায় জল পাবো? এই জলটা কারা সরবরাহ করতো? এসিএল না পঞ্চায়েত না কে? ওটা আমরা বলতে পারছি না, পঞ্চায়েতে সব ঘরে ঘরে কল দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কল আছে? হ্যাঁ, কল আছে, জল নাই স্যার, জল নাই তো। ঘরে কল দিয়েছে, ঘরে কলের জলের ব্যবস্থা নাই, এই ধারে জল পড়ছে আর ওইদিকে জল নাই। তো মানুষ কোথায় যাবে? পুকুর নাই, কুয়ো নাই, সরকারি কুয়োয় জল নাই। একটি মানুষ জল খাবার বিপদে, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, জল খাবার বিপদে মানুষ হাহা করে বেড়াচ্ছে। কোথায় যাবো আমরা মেয়ে ছেলে জল আনতে? কি নাম আপনার? আপনার লক্ষ্মী, লক্ষ্মী রে রায়। बाणेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।